त्रीणि संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणं संस्कृताय अर्पणम् एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पदे प्रत्यूहकण्टकमुत्सुनाम तत्पदे लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पदे संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं संस्कृतेन भाषणं भारतवर्षभूषणम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम्। नमस्ते।